بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم السيد حموم مصطفى مدير عام المستشفى الجامعي لدويرة. نشكركم على هذه الفرصة اللي عطيتونا باش نتكلموا على هذه المحنة اللي راه تمر بها البلاد تاعنا هذه، وإن شاء الله تكون قريبة وتزول. على كل حال كما يقول الله عز وجل إن بعد العسر يسرا إن شاء الله. فيعني لازم كل إنسان، وهذه نصيحة يعني من باب التجربة، أن كل إنسان كل مواطن كل شخص هنا في الجزائر يقوم بالدور المطلوب منه، وخاصة أنه باش يعني نقصوا من هذا العدوى ونقدروا نتغلبوا على هذا الفيروس اللي راه يعني منتشر في كل أنحاء الوطن. لازم كل إنسان يلتزم أيضا بكل التدابير يعني التي اتخذت باش يشارك في محاربة هذا الفيروس. حنا على مستوى المستشفى الجامعي لدويرة يعني قمنا ببعض التدابير منذ أسابيع، يعني منذ انطلاق هذه المصيبة هذه يعني حلت بنا بالجزائر، فاتخذنا تدابير عديدة. بدينا في الأول نظمنا أنفسنا، درنا في البلاصة ان ديسبوزيتيف دو بريز اون شارج تاع هاد لي بيرسون سوسبكتي دافوار كورونا فيروس. فخصصنا يعني مصلحة كاملة يعني للفصوحات لي كونسلتاسيون سبيسياليزي coronavirus. Donc, on a une structure qui est dédiée à ça. Nous avons mis en place une ambulance qui est réservée exclusivement pour le transport des personnes suspectées d'atteinte du coronavirus. Nous avons mis en place, dégagé un service de 40 lits réservé pour le confinement des personnes suspectes et en attente de résultats des prélèvements. Et nous avons mis en place aussi tout un service de réanimation avec 20 lits qui peuvent atteindre 25 lits pour la prise en charge des complications dues au coronavirus. Ensuite, bien sûr, nous avons mobilisé tout le personnel du CHU, quel que soit son grade, quelle que soit sa spécialité, pour participer et contribuer à la prise en charge des malades qui se trouvent au niveau du CHU de Douéra, qui actuellement compte 20 malades hospitalisés. Ça c'est le dispositif. C'est vrai que en termes de moyens, nous essayons de gérer d'une manière rationnelle les moyens de protection pour pouvoir protéger le personnel plus les malades qui sont hospitalisés au niveau de l'hôpital. Donc nous avons, en collaboration avec le ministère bien sûr, un quota régulier de moyens de protection pour le personnel. Nous avons ici au niveau du CHU aussi créé une cellule de veille qui est composée des principaux responsables de l'établissement, professeurs chefs de service, médecins spécialisés en infectiologie, épidémiologues, administration. Et nous nous réunissons pratiquement un jour sur deux depuis près d'un mois. Donc tous les jours, et même cet après-midi, nous avons une réunion avec le comité de veille et à chaque fois, nous analysons, nous discutons de l'évolution de la situation liée aux malades du coronavirus et aussi nous discutons des dispositions à prendre pour pouvoir assurer un service, le meilleur service qui soit pour la prise en charge de ces malades et de l'information qui est due aussi aux parents. Aussi nous travaillons en collaboration avec les services de sécurité, avec les services de l'établissement de proximité de Dararia, parce que chaque fois que nous avons un cas qui est confirmé coronavirus, donc nous alertons les services de l'EPSP qui eux vont faire l'enquête épidémiologique
auprès des parents, c'est très important pour pouvoir les sensibiliser, les rassurer d'abord, les sensibiliser et leur dire quoi faire pour éviter plus de contamination dans leur entourage. Donc c'est toute une stratégie qui a été mise en place. Alhamdoulilah, pour l'instant, nous arrivons à faire face aux malades qui arrivent au CHU de Douéra. Nous espérons ne pas en avoir plus, nous espérons de toute façon en finir avec cette tragédie le plus tôt possible. وان شاء الله هذا الهم ما يزيدش ولكن باش ما يزيدش لازم ثاني يكون l'engagement de toutes les personnes concernées, citoyens, professionnels de la santé, services de sécurité, يعني كاع الاشخاص راهم معنيين بهذا المرض. ما كاش واحد يقدر اليوم يقول لي انا خاطيني ولا لا ما يقيسنيش ولا كيما نسمعوا بعض الكلام في الشوارع كي تتكلم مع شباب ولا تتكلم مع ناس تقول لهم ودي كيفاش وراو الحجر الصحي ولازم تقعد في الدار وتحافظ على نفسك وعلى الاخرين، يقول لك انا خاطيني انا ما يقيسنيش انا قال هذا، نقول لهم يعني هذا كلام فارغ، ما لازمش، رانا في ساعه يعني صعبه ورانا في ساعه وين يعني خطيره ثاني على الناس، فماذا بينا كل واحد يقوم بالواجب تاعو ويحترم كل التدابير اللي تسمح لنا باش يعني نديروا الوقايه لنفوسنا واللي عايشين من حولنا. يعني لو تلاحظوا انا مثلا نتكلم على دويره، راك تشوف يعني كي تمشي في الطريق يعني كاين اسواق في الطريق العمومي والناس يعني ما تحترمش تدابير الوقايه، ما تحترمش لي ديستانس وراهي تبيع وتشري والناس راهي تقضي والناس راهي تتزاحم، وكل هذا العمل هذا راح يشكل خطوره وراح يفقم من الوضع وراح يزيد يقوي علينا المشكل هذايا، وحنا رانا نعملوا باش نخفوه علينا وعلى المواطنين. فيعني الرساله اللي نتوجه بها لكل المواطنين الجزائريين من خلال هذا التدخل المتواضع هي ان يعني باحترام كل التدابير وباحترام يعني النصائح تاع المختصين في الميدان، وكل انسان يحترم، فبهذه الطريقه الوسيله الوحيده اللي يمكن لنا ان شاء الله نتعداو على هذا المشكل ونقضيو عليه ان شاء الله. وحنا نتمناو ان شاء الله، نتمناو وندعيو ربي باش ان شاء الله هذا الفيروس ما يصومش معنا في رمضان. الا كنا يعني قمنا بالواجب نلحقوا ان شاء الله رمضان والفيروس هذا ما يصومش معنا. هذا هو يعني الامنيه تاعي، وربي يوفقنا جميعا ان شاء الله لما فيه الخير للبلاد والعباد، وربي ان شاء الله يرفع علينا هذا البلاء. احنا مسلمين نؤمن بقضاء الله، ولكن ثاني انسان لازم ياخذ الاحتياطات تاعو والباقي على ربي سبحانه. وشكرا.